Hello everyone, good afternoon. This is my video about learning and demonstrating how to design in Android Studio based on my learned during the development. First started developing my project in Android Studio. One of the most important parts I had to learn was how to design the user interface. Designing in Android Studio can look a little overwhelming at first, but once you understand the layout editor and the tools available is actually becomes very initiative. In this tutorial, I walk you through the process I follow to design an app screen step by step based on what I learned while work on my own project. To begin, we first need to create new project in Android Studio. We can do this by clicking on file, then selecting new project and choosing the empty activity template. An activity is basically a single screen on your application. So starting with an empty one gives us a blank canvas where we can design fairly while setting up the project. We give it a name, choose the package name, and confirm the minimum Android version we want to support. Once that done, Android Studio automatically creates the necessary files, including a layout file called activity underscore main.xml, where our design work will happen. So, don't taring, ani, file new project. So, ako i-explain gamay ani sa no activity o empty activity sa iyang kalahian. Ang kalahian sa ang kalahian sa no activity kay kuan kanang ikaw may magmanumano gama sa imong main activity. Ang kalahian sa empty activity kay nana siya daan, like nanay ginama daan, like nana siya kuan na i-next na to nya pulihan to ni oh, design design finish ato na to kay loading unsa na to kay loading pa darada loading pa to na kariyot to kariyot kay loading pa loading pa jud siya. So mao man nag-loading doon pa sa app Kotlin plus Java home the main activity ani tani sa ni enter set content view mo ni siya pwede na dito i-tab kay kuan nya caps lock r dot layout tab dito gyapon dot activity underscore main nya alt enter create layout resources file activity para magamata og layout nya okay gamatag layout gamatag activity main XML na to. So mudong taring res layout mo na itong sud sa itong kuan layout activity main mo nya mudong taning image view drag na to na o magpili ta o wa kay gusto mapilian na pwede tari mudong sa plus import durables gusto nya ato ni import ato ni open next import ana okay dara kita na to muna siya ang design view o ang blueprint muna pagamian muna itong kuan ito yung text view ta i-drag ana text view nya mag edit sa itong text view anit sa attributes text view edit ay pangato ni design nya minimize para makita ang design dara di ba kita na to edit na to nya mo ni ang code niya sa image view mo ni ang code niya sunod
Ani na ta sa atong main activity nga ginama jud para sa atong kuan. Mo ni sila nya akong speak to text nga XML mo ni siya ani gyapon drag gyapon mangana gyapon edit gyapon ka ug gusto gyapon ka mo ano ni dong gyapon ka sa import durables ug nakay editon ani ang kani text to view mo ni ta sa text to view nya text to specs na ho mo ni akong code sa text to specs nya mo ni akong XML sa text to specs mura gyapon ang pangbuhaton pang drag ra gyapon kung gusto kag ano na pili ana mo ni ang design view gyapon o blueprint nga sa akong manifest Android manifest ano ka Android manifest mo ni o wa kay Android o wa kay manifest jud sa imong kuan like wa kay uses permission like di jud na maklik imong app imong kuan di jud na siya mogana like mamali kag kuan ani gama like di jud siya like murag crash siya di siya mogana ug mamali ni dapat na jud ning uses permission kada kuan una kung uses permission nya sa durable sa kung nasabtan sa durable ani nimo ipang insert ang kuan pang insert ang picture sa imong gusto sa imong kuan na makita ra nani na napakita na kani nasa activity main mo ni akong ipang insert sa durable kaning bluetooth flashlight kaning camera kaning recorder mo ni sila kana ang sunod na sila mo ni ang mo ni siya design view niya mo ni siya mo ni blueprint niya so mo to sa akong nasabtan sa pag-design niya sa balik ta sa aming activity so that's all thank you so mao ra tong nasabtan sa kuan unta na po mo nasabtan